tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors تنتمنى انكم تكونوا بخير وانكم تستافدوا من الفيديو ديالي. اذا كيف تلاحظوا عندنا لونيتي 3 اللي غنديروا الفيديو تاع اليوم. لونيتي 3 اكسبرسيون اورال بطبيعه الحال. La protection contre les dangers. La protection contre les dangers. عندنا la page 69 اذا الصفحه 69 l'oasis des mots. Alors la protection contre les dangers يعني الحماية ضد الأخطار. إذا الأخطار أو الأخطار، إذا عندنا الحماية ضد الأخطار. هاد 4 الأسابيع اش غنشوفو كاع داكشي اللي عنده علاقة بالحماية من الأخطار، أخطار الطريق، أخطار كيف المنزل، كلشي غنشوفو كونسيي. إذا كونسيي يعني نعطي نصائح اي انتيغدير نمنع. الوغ بالنسبه لولدك ولا بنتك ولا اي واحد باغي يتخريغ، اول حاجه غتقول ليه يشوف الصفحه ويقول لك كومبيان إليا ديماج. الوغ كومبيان إليا ديماج غيقول لك إليا 3 زيماج، يعني شحال كاينه من صوره، كاينين 3 زيماج. الوغ غيشوف الصوره الاولى كيسكيل فوا سور ليماج. الوغ غيشوف بانه ان بوتي غارسون ne fait pas attention, il met un fil électrique dans le prise. يعني تيدير واحد السلك في البريز et c'est dangereux, c'est déconseillé, c'est pas bien. Ici غايقول لك بانه les enfants traversent la route. Les enfants traversent la route فاش le passage piéton، يعني في ممر الراجلين. اذا الدراري تيقطعوا الطريق ولكن ماشي فين ما، في ممر الراجلين au passage piéton، هو ممر الراجلين. الصورة الثالثة غايقول لك regarde le petit garçon خرج من المدرسة، il est sorti de l'école. واش دار؟ تيفوت لا باغيير ومشى لعند لي فواتور، شتو الطوموبيلات ولي كاميون وماشيين بسرعة. سي dangereux، il ne faut pas faire ça، سي dangereux، خطر، سي dangereux. فوالا. اذا من هاد الصويرات غيفهم بانه لو تيم ولا علاش غنهضروا خلال هاد 4 الاسابيع كامله غنهضروا على لا بروتيكسيون contre les dangers de la route، يعني غادي كيفاش نحميو راسنا من المخاطر تاع الطريق، وكذلك يعرف هو كيفاش يدير جمل على مخاطر الطريق، كومون كونسيي، كومون انترنير، يعني اللي ممنوع. من بعد غندوز لكم الصفحه 70. إذا تشوفوا معايا الصفحة 70 يونيتي 3 عندنا كونسيي، غنعطي النصائح. إذا بطبيعة الحال كالعادة غنقول ليه شحال كومبيان إليا ديماج، غيقول لك إليا 4 images، 1 2 3 et 4 images. شتو غنبداو ب une image. Alors regardez la première image, qu'est-ce qu'il voit? Regardez. Que fait le petit garçon? Le petit garçon, il est sorti de l'école, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé la route. C'est dangereux. Est-ce que c'est bien? Je vois la petite fille. Est-ce que c'est bien? Non, c'est dangereux. Parce que les voitures roulent vite. Les voitures roulent vite. Regardez ici le petit garçon. Il est sur son vélo. Je te dis, qu'est-ce que c'est bien? Il se met entre 2 voitures. Il va entre 2 voitures. Est-ce que c'est bien? Non, il faut passer par le passage spécial vélo pour les bicyclettes. يعني خصو يدوز من الممر خاص بالبسكليتات. شوفوا la troisième image. Regardez le petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait? شوفوا le feu. Il est où est-ce qu'il est, d'accord? Où est-ce qu'il est? بعدا فين كاين؟ في المنزل. Il est à la maison. Alors regardez qu'est-ce qu'il fait. Chauffe. Il prend la casserole qui est chaude. C'est dangereux. Est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas bien. Regardez la 4e image. Que font les enfants? Regardez, ils jouent avec le couteau. Ils sont dans la cuisine. Ils jouent avec du couteau. Ils jouent avec de l'eau de javel. Est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas bien. Même زيانش. إذا هادشي كله ce n'est pas bien. même زيانش هادشي أخطار كاينين في الطريق. Ce sont des dangers dans la route, sur la route, et il y a les dangers à la maison, في المنزل. Alors من بعد غندوز لكم الديالوج اللي غيخصو يسمع ولدك وغيفهم
ولا بنتك. alors regardez, vous écoutez. à la sortie غادي نديروا لكم باش اللي بغا يديروا يحفظوا ليه راه سي بيان، باش ما حفظ لغه سي بيان. à la sortie de l'école, les élèves avec leur maître essaient de se traverser une grande route. Ils essaient de traverser une grande route. يعني شنو باغيين يقطعوا طريق. Le maître: écoutez-moi bien les enfants. Je vous conseille de faire attention. Les voitures et les camions roulent trop vite. Alors اش قال لهم الأستاذ: écoutez-moi bien les enfants. اسمعوني يا الدراري. Je vous conseille تنصحكم de faire attention. تنصحكم تردوا البال. Les voitures الطوموبيلات والكاميونات تمشوا بسرعة فائقة trop vite. Brahim: il y a un panneau qui indique 60 km par heure. براهيم اش قال لي كاين واحد البانو، يعني هذيك تاع التشوير الطرقي، شحال دايره لهم 60، يمشيو ب 60 كيلومتر باغ، يمشيو الطوموبيلات ب 60. إدريسية: او ريغارد، شوف les motocyclistes sans casque, ils doivent porter un casque pour se protéger. إدريسية قالت لي شوف هذوك الماتريا غاديين بلا كاسك، خصهم يديروا الكاسك باش يحميو راسهم. Le maître: on va lever notre drapeau de l'école pour traverser. الأستاذ قال لهم غادي نرفعوا الراية ديالنا تاع المدرسة باش نقطعوا. إدريسية: et la pluie tombe. la pluie هي الشتا تطيح. il ne faut pas glisser. ça peut être dangereux. يعني خصنا نردوا البال ما نزلقوش، يقدر يكون خطر. Le maître: allez les enfants, préparez-vous à traverser. Je lève le bras avec le drapeau pour arrêter les véhicules. إذا قال لهم يلا تستعدوا باش غنقطعوا، غنهز يديا مع الراية باش غادي نقطعوا وباش نحبس الطوموبيلات. إذا هي هاد الصور اللي عندكم هنا، ها هما شفتوهم هنا. إذا لو ماتر كي بورت ان درابو ترفعوا باش الطوموبيلات يوقفوا الدراري. إذا نعاود لكم الديالوج باش تعرفوا مزيان. alors je lis راني شرحته لكم. À la sortie de l'école, les élèves avec leur maître essaient de traverser une grande route. Le maître: écoutez-moi bien les enfants, je vous conseille de faire attention. Les voitures et les camions roulent trop vite. Brahim: il y a un panneau qui indique 60 km par heure. Idrissia: oh, regarde les motocyclistes sans casque, ils doivent porter un casque pour se protéger. Le maître: on va lever notre drapeau de l'école pour traverser. Idrissia: et la pluie tombe, il ne faut pas glisser, ça peut être très dangereux. Le maître: allez les enfants, préparez-vous à traverser. Je lève le bras avec le drapeau pour arrêter les véhicules. Ça y est. Alors, أول سؤال يمكن لك تطرحه هو quels sont les personnages du dialogue. إذا داك الدري ولا البنت تسمع هاد لو ديالوج، نسمعوا ليه 2 fois ولا 3 fois على حسب شحال بغيتي، خاصو يقول لك quels sont les personnages، يعني شنو هما الشخصيات اللي كاينين في هاد الديالوج. alors جواب: les personnages sont عندنا le maître، on a Brahim، on a Drissiya. Le maître, Brahim et Drissiya. Alors, je répète, quels sont les personnages de ce dialogue? On a le maître, Brahim, Drissiya. Ensuite, on répond aux questions ici. Qui parle? Alors, qui parle? Je continue. Qui parle? Le maître. À qui? Aux élèves. Alors, le maître à qui? يعني المن تهضر aux élèves. Où se trouvent le maître et les élèves? où إذا دائما تقول لكم où هي أين، في كاينين، في كاين الأستاذ مع التلاميذ. الأستاذ مع التلاميذ كاينين في الشارع، يعني on va dire ils sont sur la route. Ils sont sur la route. Que tient le maître à la main? Pourquoi? إذا شنو قلت لكم شاد الديالوج شاد في اليد لو ماتر، اش عنده في يديه؟ عنده un drapeau de l'école. Alors le maître tient le drapeau de l'école. Pourquoi? علاش شاد le drapeau de l'école? Pour arrêter les voitures، باش يحبس الطوموبيلات. pour
arrêter les voitures باش إلا حبس الطوموبيلات هما يمكن ليهم يدوزوا. À quoi servent les panneaux sur la route? Alors, il a ذكرتوا les panneaux. À quoi servent les panneaux sur la route? Alors, les panneaux هما دوك علامات التشوير. العلامات التشوير هما les panneaux. À quoi ils servent? Alors, ils servent à, par exemple, à dire aux gens de s'arrêter, à دوك الطوموبيلات ما يسرعوش, pour que les voitures ne roulent pas très vite. بحال هذاك البانو اللي فيه 60 كيلومتر الساعة انهم ما يفوتوهاش. à s'arrêter بزاف الحوايج. à faire attention sur la route. هادشي لاش يصلح les panneaux sur la route. اذا هادشي بالنسبة لو ديالو. من بعد ندوزو للصفحة الاخرى اللي هي الصفحة 71. إذا إلا شفتوا معايا الصفحة 71 كاينين 4 فينيات. alors تتشوفوا les enfants qui passent ou les gens. هذا le petit garçon, regardez le petit garçon, qu'est-ce qu'il doit porter? Il porte un casque sur la tête s'il veut aller à bicyclette, s'il veut utiliser la bicyclette. هنا les enfants ils travaillent sur le passage piéton. On a les voitures, regardez, ils s'arrêtent quand c'est le feu rouge, quand ou les gens passent. Alors, alors, كاينه في الديالوج شنا. Écoutez-moi bien les enfants. Écoutez-moi bien les enfants. شنا في الديالوج قالت القدام يعني انه خاصهم يسمعوا لك. Je vous conseille تنصحكم. شتو هاد الجمل اللي خصهم يعقلوا عليهم الدراري. je vous conseille, je te conseille. alors مثلا الا كنتي بتذاكر مع سميتو بويختار تقول ليه je vous conseille de traverser sur le passage piéton على هاد ممر راجلين. ou bien je vous conseille de regarder à droite et à gauche avant de traverser la route. يعني تنصحك تشوف على اليمين وعلى اليسار قبل ما تقطع الشانتي. أو je te conseille de mettre un casque sur la tête avant de prendre ta bicyclette. يعني تنصحك دير الكاسك على راسك قبل ما تهز بيسيكلات ديالك. Je te conseille de mettre un casque sur la tête avant de traverser, de prendre ta bicyclette. Alors, les chauffeurs ne doivent pas rouler vite. يعني أنهم هاد الشافر خصهم ما يسرعوش في الطريق. Il ne faut pas glisser. Il ne faut pas glisser. كانت قالتها دريسية. Il ne faut pas glisser. يعني ما خصناش نزلقو. Il ne faut pas glisser. الأستاذ كان قال لهم préparez-vous à traverser. Préparez-vous à traverser. يعني استعدوا باش تقطعوا. Faites attention. Fais attention. إلا بغيت نقول لشي حد يرد البال تنقول ليه fais attention. إلا كانوا بزاف faites attention. Fais attention. Faites attention يعني ردوا البال. باغ اكزومبل قبيله دريسيه قالت لك لا بلوي طومب الشتا تطيح. faites attention يعني ردوا البال من الشتا تطيح لا تزلقوا. il faut faire attention pour ne pas glisser. la pluie tombe. faites attention ردوا البال. alors اللي خاصكم تعقلوا عليه je vous conseille bien je te conseille خاصو ولدك ولا يدير je te conseille par exemple كي قلت لكم de regarder à droite de regarder à gauche avant de traverser. يعني تنصحك تمشي تشوف droite تشوف على اليمين تشوف على اليسار عاد تقطع. ou bien je te conseille de passer sur le passage piéton يعني دوز على ممر الراجلين. ou bien je te conseille de mettre un casque sur la tête. alors تنتمنى انكم نكونوا استفدتوا. نعاود نقول لكم ديالوج اللي باغيه يثبتوا راه هاد اللغه التي عاودنا باش تنكسبوا ديك اللغه. alors je reprends. À la sortie de l'école, les élèves avec leur maître essaient de traverser une grande route. Le maître: écoutez-moi bien les enfants, je vous conseille de faire attention. Les voitures et les camions roulent trop vite. Brahim: il y a un panneau qui indique 60 km par heure. Idrissia: oh, regarde les motocyclistes sans casque. Ils doivent porter un casque pour se protéger. Le maître:
On va lever notre drapeau de l'école pour traverser. Idrissia, et la pluie tombe, il ne faut pas glisser, ça peut être très dangereux. Le maître, allez les enfants, préparez-vous à traverser. Je lève le bras avec le drapeau pour arrêter les véhicules. Alors, تنتمنى انكم استفدتوا انني افدتكم. اذا عرفتوا بانه هذا الشيء على السلامه الطرقيه 4 الاسابيع في هذه الوحده الثالثه. اذا اي ملاحظه يمكن لكم تخلوها ليا، ديروا لي جيم، لايك وبارطاجو وباش تعم الفائده. Alors sur ce je vous laisse à bientôt ان شاء الله pour une autre vidéo.